بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، خبرناک کے ساتھ ارشاد بھٹی۔ آج میرے جو مہمان ہیں کمال کے مہمان ہیں، مفاہمتی گرو، سیاست کے گڈ کاپ، بڑے بھائی جان کے لیے نئے نئے رستے تلاش کرنے والے، بلکہ بڑے بھائی جان کے ضمانتی بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی جان 7 ارب روپے میں باہر جانا تھا، بھائی جان نے 7 ارب روپے کی ضمانت میں۔ یہ میرے مفاہمتی گرو ہی تھے جنہوں نے 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر بھائی جان کو باہر بھجوا دیا۔ ان کو 2 اعزاز حاصل ہیں، ان پر پبلک منی خرد برد کے الزامات، یہ کوٹ لکھپت جیل میں قید، جمہوریت کا حسن، اور اپنے عمران خان صاحب کی حکومت میں جمہوریت کا حسن کہ انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا اور یہ کوٹ لکھپت جیل سے سیدھا منسٹر کالونی اسلام آباد جا پہنچے۔ دوسرا اعزاز انہیں حاصل ہے، یہ انہوں نے خود ہی بتایا تھا۔ ایک دن ہمارے ایک سینئر صحافی کو کہنے لگے کہ میں تو الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا، کابینہ کے نام بھی فائنل ہو چکے تھے۔ 2 صحافی مجھے یہ پیغام بھی دے گئے کہ بھائی جان تیاری کریں، آپ وزیر اعظم ہیں۔ اب آپ بتائیں، دنیا کے کسی مہذب ملک میں، دنیا کے کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے بندہ وزیر اعظم بن جائے؟ الیکشن ہوئے ہی نہیں، صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور کہاں بنے ہیں یہ آج ان سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ نیب کی پیشیوں پر جو ان کے دلچسپ جواب ہیں وہ بھی ان سے آج بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، اور بڑی مزے کی باتیں ہیں لیکن اب ان سے ہی کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے ساتھ موجود ہیں، آج خاص درخواست پر آئے ہیں اور بڑا وقت نکال کے آئے ہیں نیب اور پیشیوں میں سے، جناب شہباز شریف صاحب۔ بھٹی صاحب، میں نے زندگی میں آپ سے زیادہ کینے سے بھرپور، بغض سے بھرپور انسان آج تک نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم بھٹی صاحب، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مہمان کے بولنے سے پہلے ہی آپ اس کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں۔ ایسے اینکر کو، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا۔ سر 25,000 کنال کے گھر میں رہ کر میں نہیں مانتا انقلابی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نیب کا سیل آپ کو 25,000 کنال کا لگتا ہے؟ یہی تو میرا گھر ہے، میری رات دن۔ بھٹی صاحب، میری دعا ہے آپ ایک مرتبہ جیل جائیں ذرا جیل، اور آپ کو اندازہ ہوگا خدا کی قسم۔ میاں صاحب تسی جیل چوندے نے سانو دستے ہو کیوں جان اتے؟ جیدہ جی، آپ تو خود جیبیں کاٹتے رہے ہیں، آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا بھٹی صاحب کو سردیوں کے موسم میں اس ٹھنڈے ٹھنڈے فرش کے اوپر اس طرح اوکڑو بیٹھنا پڑے۔ بھٹی صاحب، آپ کو اس درد کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ جب ایک مرتبہ جیل گئے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، کتا کاٹ لے کوئی مسئلہ نہیں، تنہائی کاٹنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تنہائی کا زہر پی پی کر تو یہاں تک پہنچی۔ جیدہ جی، یہ بی بی آپ کے اب حوالے ہے اور پلیز بولنے نہیں دینا ان کو۔ بھٹی صاحب تہاڈی بلا تہاڈے سر، تسی سانبھو۔ ویسے بھی ایڈی جوان عورت خامد نو موٹے تے رکھ کے ڈاکٹر کو لے جاندی ہے، ویکھنا جی کی گل ہے۔ بھٹی صاحب پلیز ایک نظر تو ڈال بی دیجیے، بی خدا کے لیے چپ کریں۔ میں میاں صاحب سے نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ بی بی آپ بسوں میں وہ منجن تو نہیں بیچتی رہی جس طرح شعر پڑھ رہی ہیں؟ خفا مت ہوئیے میرے ساتھ، صرف آپ کے دیدار کے لیے تو حاضر ہوں۔ وہ تو بی بی کتنے ٹکرا مارن ڈی، وہ تو ایڈے شریف آدمی نے، ٹائٹینک دا پوسٹر ویکھ کے انہوں نے بخار چڑھ گیا سی۔ اچھا سر، بھٹی صاحب یہ کچھ دن پہلے پی ڈی ایم اور حکومت کا جو ٹسل چل رہی تھی، اور آپ جیسے صحافی کہہ رہے تھے کہ بند گلی میں چلے گی سیاست، آج انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ میرے پیٹ میں مروڑ نہیں، پروفیسر بیزار قریب العزت، المعروف قریب العزت، آپ نے ہر بات پہ تنقید ضرور کرنی۔ میں نے کب کہا ہے کہ مفاہمت نہ کریں؟ مجھے لفظ مفاہمت سے نفرت سی ہونے لگ گئی ہے۔ اے مفاہمت، تیرے انجام پہ مجھے رونا آیا۔ یہ میں سمجھ، اب آپ کو رہ رہ کے شہباز یاد آئے گا، اب آپ کو رہ رہ کر حمزہ یاد آئے گا۔ وہ پاگل نہیں تھے جنہوں نے حروف تہجی میں حمزہ کو ڈالا تھا، وہ پاگل نہیں تھے اردو کی کتابوں میں جنہوں نے حمزہ کو ڈالا تھا۔ یاد رکھیں، حمزہ کے بغیر نہ نون ہے اور نہ میم ہے۔ کیا ہے؟ نہ نون ہے
ना मीम है, हमजा के बगैर ना छोटी ये है, ना बड़ी ये है, ना ये है, ना ये है। वाह वाह। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਉਧਰ ਨਾ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ प्लीज जेदा जी प्लीज कंट्रोल करें, प्लीज मेहरबानी करें। मेरा रिमोट उसके पास है, वो क्या कंट्रोल करे। ਖੈਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਿਮੋਟ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ अच्छा अच्छा सर सर बड़ा इंजॉय हो रहा है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा सर आप अब सर वो छापे वाली बात पे मैं भी हंस लूं। ला हौल वला कुव्वत या अच्छा सर आगे चलते हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ हाँ जेदा जी क्या याद कराया, सलाब आया करते थे, ਹਾਏ ਹਾਏ बड़े बूट, यही मलेशिया की यूनिफॉर्म, ਉੱਤੇ ਇੱਕ जैकेट और हर साल अच्छा कोई काम नहीं करना, बंद बना लें, नहर सीधी कर लें, खाड़ा बेहतर कर लें, अगली मरतबा उसी जगह पे हर साल मोटरसाइकिल पे चढ़ना, पैदल पानियों में घुस जाना। हाय हाय। क्या क्या ड्रामे करते थे हमारे साहब ईंट उठाए मेरे सर में मारे। ईंट दे मैं सर पे मारूंगी। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ दो चीज़ें आपने कही थी कि मैंने पंजाब के अस्पतालों को यूरोपियन अस्पतालों जैसा बना दिया है, लेकिन भाईजान आपके यहाँ नहीं इलाज के लिए किसी अस्पताल में लेटे, कोई डॉक्टर नहीं उनका इन अस्पतालों में। दूसरा सर्विसेज अस्पताल में शरीफुद्दीन पीरजादा एडमिट था, बताइए। वो मजबूरी जब पहली फुर्सत में टाइम मिला लंदन चले गए डॉक्टर रमेश लॉरेंस के पास। अच्छा दूसरा ये आपने फरमाया था कि मैंने लाहौर को पेरिस बना दिया। वो पहली बारिश हुई, मुंह ऊपर से धुला तो नीचे से लाहौर ही निकल आया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਏ मैं भट्टी साहब यहाँ आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, बात बराए बात कर रहे हैं। आप जैसे बंदे पिंडी भटिया से जब लाहौर आते हैं और जब वापस पिंडी भटिया जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाहौर असी ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਮੀਨਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਾਹ ਸੀ, खान नु दिल करता सी। सर वो खा ऐसी ऐसी बातें करते और यहाँ बैठ के आप बातें कर रहे हैं हम सर। राजा रंजीत सिंह के बाद हाउस ऑफ शरीफ की हुकूमत रही है पंजाब पर लंबी, और अवाम आपने पूरे मेरे पिंडी भटिया का भी जनूबी पंजाब का एक आधे पंजाब का बजट लाहौर पे लगा दिया, और यहाँ हम घास खाने आया करें। हमारा और रंजीत सिंह का कोई कंपैरिजन बनता नहीं। पहले नंबर पे आप गलत हैं, नहीं बनता। उसकी एक आंख नहीं थी, लेकिन आप भी तो एक आंख से देखते हैं ना सबको। भट्टी साहब आप जैसे लोग खुशी के शादियाने बजा रहे थे जब ये BRT लॉन्च हो रही थी। क्या थे BRT और बोलते नहीं मुझ कुमड़ियाँ पा के बैठे हो। अच्छा सर आप सदर हैं माशाल्लाह मुस्लिम लीग जी। वैसे तो ये आप जिस तरह बिला मुकाबला कांटेदार मुकाबले के बाद बिला मुकाबला सदर मुंतखब दोनों भाई होते हैं, एक भाई रहबर दूसरा भाई सदर, अवाम की मोहब्बत है। लेकिन आप सदर होकर अपनी भतीजी जो नायब सदर हैं उनके अंडर काम कर रहे हैं। ओए होए 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 कैसा लग रहा है? मियाँ साहब हद हो गई, हद से भी हद हो गई। मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, मैं तो अंदर काम कर रहा हूँ। फिलहाल तो अंदर। भट्टी साहब ये सियासत और सहाफत अलग अलग चीजें हैं। ये सहाफत में होता है कि एडिटर नैब एडिटर के अंडर काम नहीं करता, सियासी दाव पे कुछ और होते हैं। माशाल्लाह बड़ी बोंगी वजाहत है। ये बताएं, चलो ये तो आपने नहीं बताया कि सदर होकर नायब सदर के अंडर काम कर रहे हैं। बड़ी साहब अफसोस की बात ये है इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे आप बैठ गए हैं, आपको सियासत का पता क्या है? ना आपको सियासत का पता है, ना आपके बड़े बड़े तीन को पता है। तीनों को नहीं पता। कौन तीन? ना असद उमर को पता है, ना फवाद चौधरी को पता है, ना शिबली फराज को पता है कि सियासत आप लड़ाई में क्या होता है। लड़ाई में मुफाहमत की जरूरत पड़ती है ताकि लड़ाई ना हो। तो पहले मुफाहमत नू चुक के अंदर काटता। ये कोई इंसाफ है?
اس کے بعد تو پھر کیا ہوا؟ ان کو چودھریوں کے گھوڑے پکڑنے پڑ گئے نا۔ میاں صاحب سیاست دا پوچھنا تے میرے تو پوچھو، یقین کرو جلد تسی گئے ہو مجھ قلعہ توڑا کے بھج جاندی ہے، تسی آ جاؤ۔ اے سیاست ہے کہ بغاوت ہے؟ اس سے قلعے تے چاچا میں ادب نہ ہوندا تینوں بننا سی، تسی آ جاؤ۔ اے کوئی چاچا واریاں لگیاں ہی نے کہ تسی آؤ جاؤ۔ بار بار واریاں، میں شہباز شریف کو سنیل گواسکر تھوڑی ہوں، باریاں لگی ہوئی ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا سر یہ بتا دیں، میں سوال بھٹی صاحب دیکھیں ذرا، چاچے نو بنن لگے سن۔ سر میں ایک بتا دوں، اچھا سر اچھا سر اگلا سوال یہ چلتے ہیں، مسیحا محبت کے ماروں جی کا۔ جی سر اچھا یہ بتائیے گا سر کہ آپ نیب میں آپ کی ایک پیشی ہوئی، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بھٹی صاحب آپ سوال ایسے کریں گے تو اس کو پھر پیار محبت ہی سوجے گی۔ ہاتھ یوں اب بات کریں، میں ایسے کر لیتا ہوں، ایسے کر لوں، اجازت ہے؟ اس سے اور محبت مضبوط ہو جائے میں گی۔ ایسے کر لوں، آپ ٹھیک ہے؟ اچھا یہ مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ محمد علی دورانی صاحب کیا کرنے آئے تھے جیل میں؟ بھٹی صاحب تسی دورانی نو چھڑو، دیوانی دی فکر کرو۔ آپ میں دیکھ رہا ہوں سوال مجھ سے کنکھیوں میں کر رہے ہیں۔ نہیں میں مکمل فوکس کر کے کر رہا ہوں۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے دھیلا کیا ہوتا ہے؟ دائیں مڑیں دائیں۔ دھیلا کیا ہوتا ہے جس کی آپ نے کرپشن نہیں کی؟ یہاں یہ پل زیر تعمیر ہے، برائے مہربانی دائیں مڑیں۔ معذرت کے لیے تکلیف کے لیے معذرت خواہ۔ بولے بھی زیر تعمیر ہے جدھر تسی موڑن دے۔ رخ تو موڑ لیجئے ایک مرتبہ صرف۔ یہ مجھے بتائیے گا دھیلا کیا ہوتا ہے سر؟ چلے چہرہ ادھر ہی رکھیے، ترچھی نگاہوں سے ہی قیامت ڈھا دیجیے۔ دیکھو جی عورت خامن نوں چپیڑا مار کے نا وال کٹاؤن لے جاندی ہوندی پے تے کٹا۔ اچھا چاچا ایک مرتبہ وہاں دیکھ لیں پھر آپ کو دھیلے کا بھی بتا دوں۔ او شریف آدمی نے جدھر تسی لگے ہو او تے فوٹو کھچاؤن جانا پورا منہ نہیں بکھاؤندے۔ خواتین و حضرات صورتحال تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا یہاں ایک بریک، مگر جائیے گا کہیں نہیں، ساتھ رہیے گا۔ آپ کو کل کہا تھا کہ کچھ پروجیکٹس کی، کچھ منصوبوں کی آپ کو ایک جھلک دکھاؤں گا کہ منصوبے تھے کتنے کے، مکمل کتنے کے ہوئے، اور کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی۔ مطلب کہ آپ کا ایک گھر 1 کروڑ میں اگر بننا ہو اور وہ 10 کروڑ میں بنے اور آپ اسی ٹھیکیدار کو رکھیں اور پھر بھی آپ سیٹسفائیڈ ہو، مطمئن ہو، تو یہ تو پھر ماسی کا بیڑا اور نانی کا گھر ہی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ 37 ارب کا منصوبہ تھا۔ کتنا؟ 37 ارب۔ 37 ارب کا، اور یہ منصوبہ مکمل پتہ ہے کتنے میں ہوا؟ جی 107 ارب میں یہ مکمل ہوا۔ 37 ارب کا منصوبہ 107 ارب میں مکمل ہوا، مطلب 70 ارب روپے اس پر زیادہ لگے، اور اس کی انکوائری ہوئی، نواز شریف صاحب نے کروائی، تو اس انکوائری میں سزا کیا ملی؟ 2 افسروں کو گریڈ 19 سے گریڈ 18 میں کر دیا۔ اس میں اتنے سفید پوش شامل ہیں، اتنے جنہوں نے یہ چونا لگا گئے، مگر سارے بچ گئے۔ سارے ٹھا کے پھر بناؤن لگ پیندے سی 37 ارب تو 1 کروڑ تے۔ میں کہہ رہا ہوں 37 ارب کو ڈبل کریں تو 35، 70 اور 74 ارب، پھر ایک اور کریں، 3 ایئرپورٹ بن سکتے ہیں۔ کیا بتاتے جائیں، اور بھی بتائیں، ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ انفلیشن کیسے ہوئی، ڈالر کیسے بڑھا، چیزوں کی ریٹ کیسے بڑھے، یہ بھی بتاتے اس جائیں۔ نندی پور منصوبہ 22 ارب کا منصوبہ پہنچا ہوا ہے 100 ارب پر۔ 22 تو 100 تک، 22 سے 100 کہاں، 22 کہاں سے ہو؟ اس کا مطلب ہے ہمیں 2 اور افسروں کو فوراً جی بلکہ وہ بھی نہ کریں، کون سا اپنا پیسہ لگ رہا ہے۔ یہ تسی تھوڑی رام سزا نام ہے۔ پر بیٹھو۔ ایک افسر 19ویں گریڈ تک پہنچتے پہنچتے پوری زندگی گزار دیتا ہے، آپ تو اس کی پوری زندگی، یہ عمر قید سے بڑی سزا ہے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی لگے رہیں اور 70 ارب روپے کما کے دکھائیں۔ ہاں لو یہ تو 2 گھنٹے کا، اچھا ہاں پوری عمر گزر جاتی ہے۔ میپکو کا منصوبہ ایک تھا خواتین و حضرات، 22 ارب سے 37 ارب کا پہنچا، اور پھر وہ منصوبہ 100 ارب پر پہنچ گیا۔ کہاں 22 ارب، کہاں یہ 100 ارب۔ اچھا منگلا ڈیم ریزنگ منصوبہ جو تھا وہ 25 ارب کا تھا، اور یہ منصوبہ پہنچا 111 ارب پر، کہاں 25 ارب، کہاں 30 ارب، کہاں 111 ارب۔ اچھا نیلم جیلم منصوبہ ایک تھا 80 ارب، یہ 80 ارب کا منصوبہ تھا، 80 ارب کا نیلم جیلم 80 ارب کا، اور پتہ کتنے کا ہوا؟
दसो तुसी दसो। 500 अरब तक जा पहुंचा। ओए होए होए, ये तो इकट्ठी छाल मारी है जी। ये बात सुने, ये 500 अरब तक पहुंच गए, इसीलिए तो कहता हूँ इस न्याजी को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। इसको कोई हक नहीं है वज़ीर आज़म रहने का। और जब हर बात में करप्शन ना निकाला करें, ये बाल पॉइंट आपने हाथ में पकड़ी है। बचपन में आप 25 पैसे की लेते थे, अब 10-20 रुपए की आती है, करप्शन है। प्रोफेसर साहब, खैर से फिर आपने एक बोंगी मारी है, लेकिन उस बोंगी का जवाब ये है कि नीलम जेलम जो मंसूबा था उसका डिजाइन ही गलत बनाया गया। सर गलती इंसानों से होती है जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते गलती उनसे कैसे होगी भट्टी साहब? ओ भाई जी सही कहंडे, 80 लै गए हथ सीधे करने वास्ते। पूरी दुनिया जेदा जी, पूरी दुनिया साडे ते आके हथ सीधा करदी और सानू हथ विखा जांदी है, और इहदे विच शामिल हुंदे ने साडे कुछ साडे कुछ मतलब क्या? साडे कुछ जेदा जी समझ गए हो? हाँ जी समझ लेकिन गया। साहब मुशर्रफ दौर में अगर नॉर्वेजियन कंपनी लुट के खा गई तो साडा की कसूर है? सर इसमें सारे शामिल है, 73 साल तारीख है जिसमें सब शामिल है, सारे आमर, सारे जमूरे, सब शामिल हैं, हम सारे शामिल हैं। हमें सारों ने बड़ी प्लानिंग, मनसूबा बंदी, बेदर्दी और बेरहमी से लूटा है। बेटे सबको शामिल कर लिया। अच्छा अपनी अच्छा, जिंदगी एक में बैंक, मुझे भी ख़वातीन शामिल हज़रात, एक बैंक ऑफ पंजाब जिसके 50 अरब खा लिए गए, और एक आपको याद होगा एक हुमेश खान साहब थे जिनको बाहर से लाया गया, बड़े खबरें चली, बड़ी शादियाने बजाए गए कि मुलज़म या मुबैना मुलज़म या मुजरम वापस आ गया है, और आज कोई पता नहीं वो 50 अरब कहाँ चले गए। स्टे चल रहे हैं अदालतों में, वो मुलज़म या मुजरम कहाँ गए? सारा तरीका बड़ा, लखा करोड़ा खा के स्टे ले लो आराम में। अच्छा, मुसाबकती कमीशन एक गवर्नमेंट का इदारा है, हुकूमत का इदारा है, उसने 26 अरब जुर्माने किए मुख्तलिफ महकमों पे, मुख्तलिफ लोगों पे, वो सारों ने स्टे लिए हुए, 4 आने नहीं किसी ने दिए। तेरे ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 20,000 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ नहीं लगा। चाचा तेरी कमेटी की 24 करोड़ लोगों की कमेटी खा गई है। एक कुछ 5% जी दुनिया है ना इतने 5%, वो 95% लोगों की कमेटी खा गई। हम कोई 16वीं-17वीं मरतबा IMF का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, कशकोर ले करके, दे सखिया अल्लाह के नाम पे दे दे। 14वां IMF का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम था कि जिसमें उन्होंने कागज़ों में हमें कर्जा दिया और कागज़ों में वो कर्जा अपने कर्जे में एडजस्ट कर लिया। यानी हमें चुआनी नहीं मिली, कर्जा मिला, मगर वो कर्जा उन्होंने अपने कर्जे में एडजस्ट कर लिया। ये है हम भूखे नंगों का हाल। और देखे भट्टी साहब, किसी एक बंदे ने भी खुदकुशी नहीं की। नहीं किसी ने, और करनी भी कोई नहीं, ये एहसास ही कोई नहीं, ये एहसास ही नहीं है इस मुल्क में कि ये कौन खा गया, कौन लुट के ले गया, कौन जिम्मेदार है। और हम ये जो 24 करोड़ लोग हैं, इनका क्या कसूर है कि इनको ऐसे जीरे ब्लेड, ऐसे बनारसी ठग, ऐसे गंड कप मिले कि सारा कुछ ही खा गए। ख़वातीन हज़रात, ये एक झलक थी जो मैंने आपको, इसके अलावा लातादाद कहानियाँ और दास्तानें आपको वक्तन फ़वक्तन सुनाता रहूँगा। चाची तेरी गोड़ वाली गुंगणी उत्ते देसी घिओ पा ते गलिया आखे ते लियावा 2 चमचे, थोड़ा जिहा उत्ते ज़हर पा के आप खा ले, चुप करके। थोड़ा जहर ते असर ही नहीं करना, इन्हें मैं जहर खुआया, कहना मेरा पेट ठीक हो गया। भट्टी जी बेटे दिल का क्या रंग करो, खूने जिगर होने। अच्छा सर, ये बताएं, मैं जो शरीफ आदमी ने वो ते कंध ते दुपट्टा पिया होवे 8-8 दिन उस गली चों नहीं लंघदे। अच्छा सर, आप अपने भाई के गारंटर थे, जमानती थे, वो चले गए, वो अब अभी तक ना उनका कोई इलाज शुरू हुआ है, ना बाकायदा किसी अस्पताल में है, ना वो वापस आ रहे हैं, तो अब जमानत भी कैंसिल होगी, अब उनको वापस बुलाएं। आप ये एक्स्ट्राडिशन का नया मुआहदा कर तो रहे हैं बरतानिया के साथ, हाथ पहना है तो ले आओ। इसमें शरफ का भी जिक्र कर ले, उनको भी आना चाहिए, उनका भी मुल्क है। शरफ साहब को भी आना चाहिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी वापस लाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी लाना चाहिए, इसहाक डार साहब को भी वापस लाना चाहिए, हसन हुसैन को भी वापस लाना चाहिए, अली इमरान को भी वापस लाना चाहिए, सबको वापस लाना चाहिए, और सलमान शहबाज को भी वापस आना चाहिए। जो मफरूर गए हैं, जिन को अदालतें बुला रही हैं, उन सबको वापस आना चाहिए। बट मुझे एक थोड़ा सा हंसे, किस खुशी में? वैसे ही। इतनी खुश है, चीनी सस्ती होगी जो हंसना शुरू कर दूँ? आटा चोर पकड़ा गया जो मैं हंसूँ?
जहांगीर इनके हाथ पा दे यार कि मैं हंसूं। इंसाफ आ गया है, खुदा का नाम ले। आप कह रहे हैं ये सारे भागे, मुझे बताएं ये रूना लैला भागी हुई है, ये आलमगीर भागा हुआ है, ये शबनम मुल्क से भागी हुई है? नहीं, उनके अपने अपने घर हैं वहाँ। तो मियाँ साहब तो भी अपना कार है। सैयद साहब, अदालत में आपको टोका जाता है कि आप अपने केस पे बात करें। कभी कौंसल जनरल का ख़त ले आते हैं चीन का कि देखें मेरी तारीफ़ हो रही है, कभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ले आते हैं, कभी कोई तकरीर शुरू कर। सर एक थोड़ा सांस लें। ये जो असल भागे हुए हैं ना, हमारे हालात उन्हीं की वजह से ख़राब हैं। भट्टी, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। बहुत अच्छे। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਲੰਡਨ ਬਾਕਸਰਾਂ ਦੇ ਘਸੁੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਨ ਲੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ये भी मैं यही चाहती हूँ, एक हया का बुर्का मेरे नसीब में भी। ਹਯਾ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਯਾ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। भट्टी देखिए तो सही प्लीज। ख़वातीनो हज़रात, खादम आला को खुदा हाफ़िज़ कहते हुए यहाँ लेनी एक ब्रेक। आपने साथ रहना है, क्योंकि ब्रेक के बाद होंगे हमारे साथ सिद्धू जी। बड़े मज़े के शेर, बड़ी मज़े की बातें, ख़ास तौर पर किसान मूवमेंट जो चल रही है भारत, उस पर बातें होंगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। भट्टी ब्रेक हो गई, अब तो देख लो। आपके इल्म में होगा कि भारत में किसानों की एक मुनज़्ज़म मुहिम अरूज पर है। 2,60,00,000 किसानों की ये मुहिम इस वक्त अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। मोदी तकरीर ना कर सके, दिल्ली में ट्रैक्टर चले, और तवक्को तो ये की जा रही थी कि मोदी सरकार 4.25 अरब इन्वेस्ट करेगी एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, मगर मोदी सरकार ने मंडी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। और आपको ये भी बताता चलूँ कि रोज़ाना भारत में 28 किसान कर्ज़ों और माली मुश्किलात और अपने मसाइल की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर भी बाकी बातें करने के लिए आज हमारे पास भारत से आए हैं सिद्धू पा जी। और जिंदा रहे, और दोवें भरा मिल के लावांगे अट्टी सटी, और जीवे पटी जीवे पटी जीवे पटी। और ठोको ताड़ी, और ठोको ताड़ी। एक भी प्यार दी नजर साडे ते न सटी, चियो पट्टी चियो। हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते हैं। वो जो कुछ इन दोनों में चल रहा है उसे शुगल कहते हैं। ख्याल करो गुरु, मेरा हासा है टिला, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇੜਾ क्यों है गिला? जी पटी साहब। सर हम तो आप खुश नसीबी है कि हम आपको शो में देखते थे। आप आए थे करतारपुर राहदारी में, हलफ बर्दारी में भी आए थे, मुलाकात ना हो सकी। हमने भी तुम्हें देखा है जवान, खड़े होके ढूंढ रहे थे ना नान। गुरु बात ये है, सच की मैंने हमेशा बात की है, और आज भी मैं स्त्रीति में प्रीति करके तुलपून का प्रतूत करके कहता हूँ, ये बात मेरी याद रखना। इमरान से मोहब्बत की मिली मुझे सजा, इमरान से मोहब्बत की मिली मुझे सजा। कपिल शर्मा शो से कर दिया आपको विदा। सर किसानों की मूवमेंट में आपका बड़ा अहम किरदार रहा है और अभी भी है, तो ये कामयाब हो जाएगी। किसाना ने मोदी नू दिता रोल, खुल गए भारत सरकार दे पोल। वाह वाह। मुकाने पैने ने तीनों कानून, ताकि रज रज खाइए कणक ते चौल। वो ठोको ताड़ी। सिद्धू बाजी मोदी नू समझाओ, किसानां नाल बना ते रखे, और जे किसान मार गए भुखे
ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਸਣ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਕਣਕ ਨਾ ਚੌਲ ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਰਾਸਣ ਕਾਕੇ ਉਹ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੈਸਣ ਡਾਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਮੁਕਾਤੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਣੀ ਝੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾ ਗਿਆ ਪੱਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਡੱਡੂ ਉਹ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਡੱਡੂ ਨੇ ਫੇਰ ਛੱਪੜ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਡੀ पैसा हराम अच्छा सिद्धू पाजी आपकी अच्छी खासी तरीक चल रही थी ये लाल किले पर झंडा लहरा कर अड़ामा लेने की क्या जरूरत थी ਉਹ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਲਹਿਰਾਣਾ ਸੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਠੋਕੋ ਸਿੱਧੂ ਬਾਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਾਮ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਵਾਂ ਵਾਹ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਵਾਹ 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 ਬਈ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹਰਾਮ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬਚਾना ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਆਨਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਲੋਂਦੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਨ ਲਾਂਦੀ ਆ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ रियाना को रो रहे हैं इन्होंने मारिया शेरापोवा को नहीं बख्शा था उसने क्या कहा था यही कहा था ना कि वो टेंडुलकर को नहीं फरीदी को जानती है प्रोफेसर साहब चेहरा तो दुरुस्त कर लो जरा आराम नाल पूछ लो ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਮਕ ਗਿਆ ਜੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫੜ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਿਹਾਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ हो जाना खवातीन हज़रात दिए थे हमारे सिद्धू पाजी यहाँ एक ब्रेक साथ रहिएगा कल आपको बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहसीयत वज़ीर आज़म 4 सालों में आखिरी 4 सालों में कितने दौरे किए कितना खर्चा किया कितनी टिप्पें दी और फिर कितना TADA लिया इस मकरूज़ पाकिस्तान से और हम भूखे नंगों के खर्चे पर उन्होंने कितने मुल्क फिरे आज बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की सबका बताऊंगा आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 सालों में 134 गैर मुल्की दौरे किए 134 सदर जब वो थे आसिफ अली जरदारी साहब उन्होंने 5 सालों में 134 गैर मुल्की दौरे किए और इन दौरों का खर्चा पता है कितना है जी चाचा भला कितना होसी 1 अरब 42 करोड़ 1 अरब 42 करोड़ 1 अरब 42 करोड़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने 5 सालों में बैरून मुल्क दौरों पर लगाया इन गैर मुल्की 134 दौरों पर वो 3,227 लोगों को वो अपने साथ बैरून मुल्क ले गए जिसमें वजीर भी थे ब्यूरोक्रेट्स भी थे साफ़ी भी होंगे सर कोल दी पार्टी लेके जाते दोस्त अहबाब भी होंगे अच्छा ख़वातीन जरदारी साहब 51 मरतबा 51
51 मरतबा चाचा वो सिर्फ दुबई गए। आए ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਰੇਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ? अच्छा सबको नाम लेकर बेटी मुखातिब करते हो, मेरे कान तरस के मुझे भी जानम कह के बुलाओ। आपको चाचा पता है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जरदारी साहब सदर थे, तो सिंध काबीना के कुछ इजलास दुबई में भी मुबैना तौर पर हुए। अच्छा जी। अब प्रोफेसर साहब बताएं कि आप बताएं कि नहीं जी दुबई में माहौल मौसम बड़ा अच्छा था इसलिए काबीना के इजलास वहाँ और ये नमक खुर्दन व नमकदाश कस्तन, नमक खाना नमकदा तोड़ना, तुम्हारा वो हाल है भट्टी साहब। यार वो वहाँ जाना जरूरी था। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਤ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਸੀ। और जरदारी साहब 51 मरतबा इसलिए दुबई गए, कहा जाता है कि मुबैना तौर पर इन 51 में से तकरीबन 40 के करीब ज़ाती दौरे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ वो इलाज भी करवाते थे, वहाँ उनकी जायदाद भी है, वहाँ उनका घर भी है, वहाँ वो रहते भी थे, मगर सारा कुछ सरकारी खर्च पर उन्होंने किया। इस तरह नवाज शरीफ साहब 30 से 35 मरतबा के दरमियान लंदन तशरीफ़ ले गए जी। इसी तरह ये दुबई बार बार आते जाते रहे। अच्छा आगे सुने, 5 सालों में जरदारी साहब ने होटलों का खर्चा 55 करोड़ 90 लाख रुपया था। ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। 55 करोड़ 90 लाख होटलों का खर्चा था। 4 करोड़ रुपए खाने पर लगे। 4 करोड़ 32 लाख के जरदारी साहब ने इन दौरों के दरमियान तोहफे दिए। वो 4 करोड़ के तोहफे सीनियर होते हैं, वो कटसी होती है भट्टी साहब। ये मुझे याद कराइएगा, मैं ये भी बताऊंगा कि वो तोहफे थे क्या, कितने कीमती तोहफे थे और किन किन को दिए गए। अच्छा आगे सुने, जरदारी साहब ने 2 करोड़ 9 लाख रुपए टिप दी इन दौरों पर। कितने गालिबन कोई आधी कौम गुर्बत की लकीर के नीचे है। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਪਏ। 80% इस कौम के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, हस्पताल हमारे ठीक नहीं है, स्कूल हमारे ठीक नहीं है, बच्चे गुर्बत की वजह से हमारे नहीं पढ़ रहे, शहरों का हमारों का जो हाल है वो आपके सामने है, और कर्ज़े पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं। और हमारे हुक्मरान ने, एक हुक्मरान ने जिनका नाम आसिफ अली जरदारी साहब था, कल आपको नवाज शरीफ साहब का भी बताया था कि उन्होंने कितनी टिप दी। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 करोड़ 9 लाख रुपए टिप दी। और ये मैं फिर बताता चलूँ, ये जो अदादो शुमार हैं ये वजारत खारजा के हैं और कौमी असम्बली में पेश किए। उन्होंने बताया कि ये हुआ। 5 सालों में जरदारी साहब 257 दिन 365 दिन का एक साल होता है, तो 5 सालों में 257 दिन जरदारी साहब मुल्क से बाहर रहे। वाह। अब इन 257 दिनों में हो सकता है चीन के कुछ अच्छे दौरे हुए हैं जिससे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, बहुत सारे ममालिक के अच्छे दौरे, लेकिन 257 दिनों जो बाहर रहे उनका मुल्क को कितना फ़ायदा हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जरदारी साहब ने इन 134 दौरों का 6 करोड़ रुपए TADA भी वसूल किया। मेरा काम है दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना, आपको बताना कि ये हमारे साथ हुआ, ये हो रहा है। फैसला आपका है, आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, आपको बुरा लगे या आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये मेरे ख्याल से मेरी खुश नसीबी होगी। बहुत अच्छी गल है पट्टी साहब, वरना तो वर्गे मुंडे वैसे ही बैल दे के दौड़ जाते होंगे। वैसे भट्टी कितना दर्द दिल है तुझ में, सिर्फ मेरा ही दर्द महसूस नहीं कर। ख़वातीन हज़रात, आपको अफजाल अहमद साहब के बारे में बताया था, हम उनसे मिलने भी गए थे। मुकालमे के बादशाह, कमाल इंसान, क्या फिल्मी कैरियर, क्या उनका एक उठान थी, क्या उनकी फिल्में थी, क्या बात है। उसी क्या उनका इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म के लिए, शोबिज़ के लिए, थिएटर के लिए और उनकी खिदमात थी। अफजाल अहमद साहब व्हील चेयर पर हैं, पिछले 20 साल से फालज हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद बोलने से रह गए, बोल नहीं पाते, यानी मुकालमे का बादशाह बोल नहीं पाता, पहले भी बताया था। अफजाल अहमद साहब के कुछ मसाइल हैं जो हुकूमत पंजाब के से रिलेटेड हैं। उनमें एक मसला ये है कि तमसील थिएटर जो है उसके हवाले से अभी उनको बामुश्किल उनके घर वालों को फ़र्द मिली है, यानी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, अभी कुछ स्टेप बाकी हैं, वो भी करना है। अफजाल अहमद साहब की ज़मीन जो है, घर की ज़मीन, उस पर LDA और उनका का मामला चल रहा है
تو میری وزیر اعلیٰ سے بھی درخواست ہے، حکومت پنجاب سے بھی درخواست ہے کہ افضال احمد صاحب جیسے لیونگ لیجنڈ کے مسائل حل کریں، اور بلکہ ان کی لک آفٹر کریں، بلکہ ان کو جو ہمارے وزیر کلچر ہے، میں حیران ہوں کہ وزیر کلچر ہمایوں قریشی، افضال احمد، مصطفیٰ قریشی، اس نغمہ بیگم، اس طرح کے تمام اداکار فنکار جو اس وقت گھروں میں ہیں، جو لائم لائٹ میں نہیں ہیں، جو اس وقت عروج پہ نہیں، اپنا عروج گزار کر گھر میں ان کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کا حق ان کو دیں۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں خوشیاں دیں، جنہوں نے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں جن کی وجہ سے آئیں، اور جنہوں نے اس اب شو بز یا فلم انڈسٹری کے لیے بڑی خدمات ہیں جن کی۔ تو خواتین و حضرات، افضال احمد کیسے ہیں یہ میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر سے دکھانا چاہتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی نرمی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی اچھا خیال آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری ہو جائے۔ آپ دیکھیے افضال احمد صاحب کو۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔